Hi guys! Yes, hi guys! So 2 hours na lang! Okay, right now we're preparing kay mamalay mi. Mamalay? Sa English na mamalay ma? Tagalog ba? Tagalog? Okay, mang-house me. We're going to house. Tagalog. Okay mga kabankers, magta-Tagalog na pala ako ngayon. Okay, so after tapos ng proposal ko ay expected yan is mang-house. Mamalay. Mang-house, mamalay. So yeah, I'm gonna vlog this. So note kayo sa it's a Filipino a Filipino tradition na mang-house. Family of the boy, I will visit I will go to the house sa bahay ng babae. Kaya ayun, yes. Mamanikan. Mamanikan. Sige, mamanikan yung tawag. So ngayon is we're preparing food. Man, di ba ma, magdala yung Tagalog. Magdama nagpagkaon na sa. ng pagkain. So yes, karon nagluto mi. Yes. So ngayon magluluto kami. So yes. 2 hours na lang. Happy na. It's currently 3 in the afternoon. So yes. Yes sir. 2 hours na lang. So among giluto kay Taste the hamonada. Hamonada. No. Specialty sa akong mama. Hamonada. Okay, magsubas ako pa. Hi Kuya Jai. Hi to the vlog. Hi, welcome to the vlog. Asa man taon niya? Sila Ate Daniela. Mamalay na si Uncle Za. Na nag-drink, nagtambal. Hanami, anak. Okay. Kuha ko mama, oh. Ha? Pretty na kayo si mama. Hi, ma. Okay, guys. Magandang na kukay. Ato na, mi. By the way mo. Kundi ako mag-take over vlog kaya busy mo kan. Fully na ang kuya, busy mo ng kuya. So, you know, may tatong na ang kuya eh. Mura akong kataguan na. Hindi ko nang mabitaw. Role model ba ng mga maguwang coordinate na essential dyan kayo. So yeah, may tignan ko siya. Wala, okay na. Sabot-sabot ko. Yeah! Guys, ang papa kaya nag-insert. Halawa. Oh, yay! Prepare kayo ah. Ako mama, blooming kayo mga mama. Wala, ako mga diyo, daraw. Bibi. Okay, mamalay ba? Palakin din ang anak. So, karon kaya anak ko isang papa kaya yung older brother. Siya matod ko, yung wife niya. Sa ayos ng vlog. Ng papa. Hi pa. Call, hi call. Hi, video kante. So, mga bata guys. Mga bata kay magandam na. Totoo na. Sipid na. Wow! Wow, BTS! Ikaw, kuya. Wala, si kuya ito dili. Siya mo kuya. Ha? Ha, pretty baby. Uy! Ha? Danon dyan yung bag. Favorite yung bagay. Nael, ano Nael? Tanta kay mag-change si mama. Ito na nga sulayan sa kuan, magalag sulayan. Dag sulayan pugi. Ay, kagwapa. Ako yung bag. Ako yung na. Favorite niya yung bag. Hindi niya biyan yung bag. Kana pag sulog yung dako, pwede may lang na ni daot. Nang princess. Di ka Okay. mag-princess. Princess Ellie. Bibi. Bibi, don't go to. Hi, welcome to my farm. My farm. Favorite keyboard.
So, hello vlog. So, mag-take over ko sa vlog ni Kuya kay namamanhikan. Namamanhikan mo na, no? Namamanhikan man siya. Iyak ang gihatagan ng task na mag-record. No? Manaog ko. Time sa naog ako. Aray ko. Hello! Nag-vlog di ay. Nag-vlog ka? Ay, tarari. Ang fiancé ni Kuya. Ito ako'y idea. Dara, my brother. Say hi. Say hi. Hello! Ako na yung nag-vlog. Ako dahil yung vlogger. Abi ka, good evening ka. Say hi, say hi. Hi. Say hi to the vlog. Hello. Bless ka. Bless. Bless. Hi. Food. Here comes the food. Hey, baby. The food. The food. Sige. Kami, talaga ni Raymond. Nag-vlog you? Hi, Kuya. Hello. People. Yes, ako'y vlogger today. Huh? Harapanga, Calva Seafoods and Grill, calamari and rice, sweet and sour fish, shrimp. The one, and embutido. Ibingan, ani? Hamunadan. Hi, say hi to the vlog. Say hi. So pa, kasama yung namamanhika na si Kuya. Oo. Kuya. Manhika na mo Kuya. Yo, kids. Say hi. Wow. You wanna go to the pool? Go to the pool. Done. Wow. Na mermaid na dito, mermaid. Unsa na, bibi? Unsa na, bibi? Bibi, ayaw jump, bibi ha? Bibi, what's that, bibi? Pool? Pool. Pool na, bibi? Pool? Bibi, look at. What's that? Cat. Oh no. No, ang cat. Go, go. Hi, cat. Hindi na, cat. Mama, cat. Na. Pila ka bukat, bebe? 3? Wait, slowly, Elle. What? Come. Go down na, Elle. Maway lang. Maway ko, kuma. No. Wala ka dala shirt. Cat. Hi, cat. Hi, cat. Bulingit. No, ni breed eh. Katong kinamanghulan. Oy, sunod mo. Oo. Katong kinamanghulan. Hello.
Ara kagawas. Oh, panang tanah papa. Papa. Kuya. Yo. Oh, mangaon na mi. Tumasok. Bye. Mangaon mi. Lami ang food. Okay. Hello. Hindi mo ligaw. Yo. Ang malagi rin ko ang Little Mermaid. Pero minali ko. Hello. Hi, vlog. Mga baby lang. Si BB1 si BB2. Umay. Moonchild. Kung sa'y pangutanong ni ano niya ma. Anong itatanong mo sa kanya? How are you? How do you feel? What do you feel today? What's your emotion? Ini siya, pista, birthday. Soro yan. Basta ko ang hindi mo kalimot. Patay. Sa ilang opisina, tampo ni siya. Nakadapista ko. Hi. How are you? Really is down. Would you thank you? Okay. Bye-bye. Okay, bye-bye. Hi guys. Ayan, nakainom dito. Nadyagigat sa storya. Sige na lang guna. So yeah. So that's all I think. And then happy sila dito. Ito, no? Yeah, and then we're going home na kasi it's around 10 p.m. So guys, thank you for viewing and stay tuned for like our next vlog is we're going to meet our organizers sa wedding and suppliers. So yes, bye. Don't forget to like and subscribe. Dito Lumot po. Lumot ko sa